ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ବହି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟ ବଦଳିଛି ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ବଦଳିନି ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବହି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମେ 3 ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିଯିବ ସେ ନେଇ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଘରେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲର ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଟାଇପ୍ କରିବେ BSE ଓଡ଼ିଶା .ac.in को सर्च करेंगे। सर्च कला पर एमती गोटे वेबसाइट खोल BSE ओडिशार। ओके, नेक्स्ट तल तुले आस रीड मोर अच्छे, रीड मोर को आप टच करेंगे। तापर केते गुडे लिंक पलि आसो अच्छे 2020 एप्रिल मास 16 तारिख नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कन्फ्यूनेंस ऑफ syllabus for class IX and 10th changed and newly inserted class X टेक्स्ट बुक BSE ओडिशा 10th क्लास बुक चेंज होइछि एवं को चैप्टर गुड चेंज होइछि मोदे एतरे PDF लिंक अछि आपण देखि परिबे। ऑन कर दियंतु। ऑन कला परे केते गुडी हम देखा जे माने को बुक रो चैप्टर होइछि कोन माध्यमिक बीजगणित मैथ चैप्टर चेंज होइछि न्यू चैप्टर। तापर साहित्य 3टा चैप्टर 1 2 3 हिस्ट्री न्यू चैप्टर गोटे चेंज होइछि आ कोड ऐड होइथि मध्य एवं इंग्लिश न्यू चैप्टर इंग्लिश रो 5टा चैप्टर चेंज होइछि। लाइफ साइंस चेंज होइछि हमर जियोग्राफी चेंज होइछि भूगोल देखंतु। एटे मध्ये आपण एगुडी को लिंक आपण ऑन करी मध्ये PDF डाउनलोड करिवे। मो ऑलरेडी डाउनलोड करि छै PDF देखंतु को चैप्टर चेंज होइछि। मो ऑलरेडी डाउनलोड करि छै हमर इंग्लिश देखंतु इंग्लिश न्यू चैप्टर कोन आछि फ्रॉम दी फॉर्मालिन जार ए चैप्टर गोटा न्यू चैप्टर गोटा ऐड होइछि फॉर्मालिन जार रो न्यू चैप्टर इंग्लिश रे गोटे देखि पारि आपण से लिंक ऑन कर डाउनलोडिंग कर देखि पारि पथ्यो। ओके, आउटे कोन रही इंग्लिश चेंज होइछि इंग्लिश चैप्टर 4 गोटे न्यू चैप्टर गोटे ऑन होइछि गोटे द फ्लावर स्कूल गोटे ऐड होइछि। राइटर अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा न्यू चैप्टर गोटे इंग्लिश रे 5टा चैप्टर चेंज होइछि देखि पारि आपण PDF लिंक ऑन करके। चैप्टर 3 मध्ये कोन डाउनलोडिंग गोटे होइछि देखंतु फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एटा न्यू चैप्टर गोटे चेंज होइछि इंग्लिश रे PDF माने स्कैनिंग कोड होन्छ आपण मोबाइल QR कोड मध्ये सर्च करि परिबे ऑनलाइन पाठ मध्ये बुझि परिबे। ओके, गोटे इंग्लिश 1 PDF द सॉलिड सॉन्ग गोटे डाउनलोडिंग गोटे हो जाइछि ऑलरेडी मु कर दैछि आपण माने मध्ये लिंक ऑन कर डाउनलोड करि परिबे। ए चैप्टरटा मध्ये न्यू चैप्टर मध्ये अपलोड हो जाइछि मध्ये। ओके, इंग्लिश सरला पुणी हिस्ट्री आपणकर जीवे सेक्शन को जीवे आपण सूचीपत्र देखिए सूचीपत्र माने द्वितीय अध्यायर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन जो अच्छी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन तृतीय पार्टा चेंज होइछि 1936 मसीहा पर्यंत ओडिया आंदोलन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन 11 चेंज होइछि एवं आ कोडा चेंज होइछि एइधर जो अच्छी देखि पारुथे आपण एटा गोटे न्यू चैप्टर ऐड होइछि सड़क निरापत्ता सचेतनता और ईंधन संरक्षण आ गोटे जम्मू काश्मीर गोटे आपण चैप्टर अच्छी गोटे तृतीय अध्याय राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय गोटे अच्छी जम्मू काश्मीर सहीटा आपण चैप्टरटा नाही हिस्ट्री से कटि जाइछि। एगुडी के पाठ माने एगुडी करे एटा किछि चेंज हेनी खाली से दुटा चैप्टर खाली ऐड होइछि आपण देखि परिबे मध्ये एटा फुल डाउनलोडिंग कर दिछि बुकटा पूरा। ओके, हिस्ट्री अतिकी ये दुटा चैप्टर ऐड होइछि दुटा चैप्टर कटिछि। साहित्य कौन साहित्य सिंधु चैप्टर 1 गोटे चेंज होइछि न्यू पाठटा आछि भीमंक सिंहनाद रड़ी गोटे पद्यर गोटे ऐड होइछि न्यू चैप्टर गोटे आर
ଅଛି ସହିତ 3ଟା କାଠ। ଆର କ'ଣ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାଠ ଗୋଟେ ଆଡ଼ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ସାହିତ୍ୟର ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକା। ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି QR କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ସ୍କାନିଂ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଆଡ଼ ହେଇଛି ନ୍ୟୁଡ଼େ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଏ ତ ଗଣିତ 1 PDF ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଛି। କ'ଣ? ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଏଜୁକେସନ୍, 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଏ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆଡ଼ ହେଇଛି। ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଇଛି। ପୁରା ଇଜି ଲାଗିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ କରୁଛି 10th ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର ଆଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ନ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଭାବୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ କରି PDF ଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହେବନି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି, ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦବାଇକି ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।